हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये थिला 18 तारिख ब्लॉग। आज हूँ मो जेजेमार श्राद्ध। तो आम काली संध्यार पलि आसलु आम घर को। राति प्रबल वर्षा होती तो गछ गुड़ा सब भिजी। यहाँ आम आंब गछ तो पत्र पत्र सब भिजी। एथर बहुत आंब होती, पूरा बड़ बड़ साइजर आंब होती। आंबटा बहुत मीठा। तो ये श्राद्ध कदली लगे तो से बापा मु कुनु तीन जन जाइलु कदली आनापी। तो बापा कदली कांदी को टाणु टाणु से गछ पूरा पड़ी तले कदली कांदीटे को देखु केते बड़ होईची। तापर आम मंजा भी काटिकी नहीं आसलु आउ टे रही जाता। ये खुड़ी आ बो दी जन श्राद्ध जो जो जिन दरकार हुए से गुड़ा सब सजेबार लगी। ये नना भी आसी जाते ये श्राद्ध जहाँ जहाँ दरकार सब सजेकी पूजा पाठ चली। ये बापा और दी काका से बस पूजा रे। ईश्वरी सर्वभूतेषु अमृते लक्ष्मी लक्ष्मी वसति सर्वदा ईश्वरी सर्वभूतेषु चंदनस्य महापुण्यं पवित्र। एटा हमर सानखुड़ी बो गला से भी टीका लगेब। यहाँ होती मझिया खुड़ी। तापर ये समस्ते बसी मुंडे सब चावल पड़ो। पुण्य सन्तु शत्रुणे मिथुनाश्चैवं धराधरणां कीर्तिमायु यशस्श्रियां शान्तिरस्तु श्राद्ध फल प्राप्तिरस्तु गोपलक्ष्मी परिपूर्ण आयुष्मान युक्त मंत्राता सिद्धि सन्तु पुण्य सन्तु शत्रुणे मिथुनाश्चैवं धराधरणां कीर्तिमायु यशस्श्रियां देव्यश्चं देवते। हमर सानखुड़ी एटा होची लिखुड़ी चा धरिकिरी देवा पई जाउछंती। एटा हला कुमकुम लिटिल सिस्टर एटा पुचकी एटा सिंगडा खाउची। तापर एटी बापा को अटा दलारे लगा हिची। एठी आलू मटर सिजेवा पई दिया हिची। तो मेहंदी देखो कि गुला बनाऊछु? गुला। तापर ये पूरी छाना होची। एबे पूरी आ घुगनी खिया हबो। तो मु एठी पूरी छाणुथली आ सानकुड़ी से बेलिकी दउथले। इटी लिकुड़ी से घुगनी रो मसला बनाउचंती। आज किछि जन खाइबेनी पियाज रसुण तो साधा गुड़ा सब बिना पियाज रसुण होता। सोनू की खाऊ रे भातटे डालीटे ये आम समस्ते बसी खाइबा पूरी घुगनी काकुड़ी पनीर कुफ्तु गुटे माने यहाँ हूँ ब्रेकफास्ट। चिकन मसला ये निर्मा बस। तो ये परिवा कटाकटी सब चली। घांट तरकारी हम ये माछ जो मैंने आइस खाती माछ गुड़ा रखाई हलदी लुण अंत भी रखाई। आ माछ भाजवा ड्यूटी हूँ चंदन ये मम्मी झील से छतु को काटुचंती। आउ ये घांट तरकारी लिखुड़ी बसई घांट तरकारी
ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ପନିର ଆଉ ଛତୁ ପାଇଁ ମସଲା ଭାଜୁଥିଲି। ଏଇଟା ପନିର ଭିଜେଇକି ରଖା ହେଇଛି ପାଣିରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଖଟା ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଇଟା ଘାଣ୍ଟ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇଟା ଅନ୍ତ ଭଜା। ଏଇଠି ଲିଖୁଡ଼ି ଭାତ ବସଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଲି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଖଟା। ଏଇଟା ପନିର। ଏଇଟା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ଏଇଟା ମାଛ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇକି। ଆଉ ଏଇଟା ଛତୁ ଆଉ ଜହ୍ନି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାମ୍ପଡ଼। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜି ଲଞ୍ଚର ମେନୁ। ତାପରେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ବସି ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ମଝିଆ ଜେଜେ, ସାନ ଜେଜେ ଆଉ ସୁଚେତନ ବସିଛି। ଆଉ କୁନୁ ସେଠି ଦେଇ ଦେଉଛି ଦନା। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ହଜବେଣ୍ଡ ବସିଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବଢ଼ା ବଢ଼ି କରିଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ସାନ କାକା ଆଉ ଜଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଚନ୍ଦନ କାକା ଆଉ କୁନୁ କାକା ବସିଛନ୍ତି। ବାପା ଏଠି ମାଛ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି କୁନୁ ବସିଛି ତା ବାପା ପାଖରେ। ଆଉ ଏଠି ମଝିଆ କାକା ଏବେ ପରେ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ବସିଛୁ। ଏଠି ସନା, କୁମକୁମ, ବାପା ଆଉ ନିନମା, ଖୁଡ଼ି, ଇଲିଖୁଡ଼ି, ମୁଁ ବସିଛି, ମମି ଝିଅ, ବୋଉ। ଏଇଟା ଚନ୍ଦନ ମାଛ ଭଜା ଖାଉଛି। ଆଉ ଅନ୍ତ ଭଜା ଖାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସୁମନ ଆସିଲା ଏବେ। ଲେଟ୍ରେ ଆସିଛି, ସେ ଏବେ ଖାଉଛି। ତାପରେ ଏବେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପାର୍ଟି ଟିକେ ଚାଲିଛି। ଜଲଜିରା ପକେଇକି ସମସ୍ତେ ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସୁମନ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ଆସିଛି। ଆଜି ତା ମାମୁଁ ବାହାଘର ଅଛି ତ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ସେ ଆସିଛି ଏବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ରାତି ଡିନର ତିଆରି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଏଠି ଚିକେନ ଗୋଳଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ବାଇଗଣ ଆଉ ଫୁଲକୋବି କଟା ହେଇଛି। ସେଗୁଡ଼ା ବାଇଗଣୀ ହେବ ଆଉ ଫୁଲକୋବି ପକୁଡ଼ି ହେବ। ଆଉ ଏଠି ମମି ଝିଅ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଇଠି କାକା ଆଉ ଜଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସୋନୁ ଆଉ କୁନୁ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ। ଆଉ ଏଇଟା ବାପା, ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି କୁମକୁମ ବନଉଛି ଚିକେନ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନଉଛି। ମମି ଝିଅ ବନେଇଥାନ୍ତା, ସେ କହିଲା ମୁଁ ବନେଇବି ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖିବ। ଏଇଠି ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି ଏବେ। ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପୁରା ବନଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ଚିକେନ ବି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ହଜବେଣ୍ଡ ଟିକେ ଯାଇକି ଟିକେ ନାଡ଼ି ଦେଲେ। ଚିକେନ ଅବଶ୍ୟ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା।